inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. Oke teman-teman, ini udah banyak luka-luka ya. Banyak luka-luka, harus perawatan ke bengkel M18 tapi belum sempat. Insya Allah mau ganti gambar juga ya. Kali ini kita mau kemana Sam? Uji nyali. Mau uji nyali. Uji nyali. Uji kir kita uji Oh kir. iya, uji kir ya Sam ya. Kan setiap 6 bulan uji nyali, uji kir. Aduh, bagian kir. Terus Pusing ini kalau harus lepas krodong mumet Sam. Pusing kalau lepas krodong lagi. Iya, usaha di uji nyali. Iya. Capek kita bongkar pasangnya. Tapi kan kita harus menaati aturan. Iya. Kita nggak menaati aturan, kita nggak bisa uji nyali. Iya. Kita udah melanggar hukum kalau itu. Oke. Ikuti terus perjalanan kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Channelnya Sri Kandi Official. Oke. Mantap.
you.